आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के दिन कहा गया कि मौलाना अगर ना भी हमारे साथ हों तो हमारे नंबर पूरे होंगे। नंबर किस तरीके से पूरे किए जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक क्लेम किया है। वो कहते हैं कि हाजी इम्तियाज उनके एक एमएनए है जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है और इस्लामाबाद में F7 के अंदर उनकी रिहाइश है। कुछ लोग जो हैं सादा कपड़ों में मलबूस, वो उनके घर के अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद उनका जो सर्वेंट होता है उससे पूछा जाता है कि हाजी इम्तियाज किधर है। तो वो बताता है कि हाजी साहब घर के अंदर मौजूद नहीं है। तो वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर जब वो नहीं रोक पाता, वो घर की पूरी तलाशी लेते हैं और उन्हें हाजी इम्तियाज साहब नहीं मिलते। तो जवाबन उनका इकदाम क्या होता है कि उस सर्वेंट को मारा पीटा जाता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्लेम कर रही है। सर्वेंट को इस बुरे तरीके से मारा जाता है कि उसकी कमर पे बेशुमार निशानात मौजूद हैं कि जैसे डंडों से उस पे बरसात की गई हो। उसके बाजू का ये हिस्सा, कमर पूरी, कमर पे 6 निशान मौजूद हैं और उसका ये वाला हिस्सा कंधे का, ये यहां पर नीलगू निशानात मौजूद हैं। और ये कहा गया कि उसे मार मार के पूछा गया कि तुम्हें मालूम है कि हाजी इम्तियाज किधर होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए है जो हिफ्ज़ मातकद्दुम रूपोश हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि 63A नजर सानी केस का फैसला आने के बाद इस तरीके से हमारे जो अराकीन हैं उनको तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब कहते हैं कि 20 करोड़ की ऑफर की जा रही है हमारे एमएनएस को। एक एमएनए ऐसे हैं जिनका ये खुद कहना है कि मुझसे राबिता किया गया और मुझे 40 करोड़ की ऑफर की गई। अब ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है। इस क्लेम करने में पॉलिटिकल टैक्टिक्स कितने हैं, नैरेटिव कितना है और वो ओरिजिनलिटी के ऊपर कितना बेस करता है या फैब्रिकेटेड कितना है, ये अलग मामला। लेकिन उस सर्वेंट को मार पड़ी है, इसके अंदर हकायक मौजूद है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 15 तारीख को इस्लामाबाद जलसे की या एहतजाज की कॉल दे चुकी है, उसके पीछे की वजूहात क्या? हुकूमत जो है वो ये बर्दाश्त कर पाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर एहतजाज करे? कतई तौर पे नहीं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 तारीख को डी चौक पे एहतजाज करने के आफ्टर शॉक्स भुगत पाएगी? कतई तौर पे नहीं। क्योंकि ये वो मौका है कि जहां पे हमें अपने मेजबानी के फराइज सरंजाम देने, आपसी इख्तलाफात को भुलाकर, अब उस पे हुकूमत के पास ये मैं कल भी इस बात के ऊपर कायम था कि ये एक प्रेशर टैक्टिक तो हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या गले पड़ जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन इस प्रेशर टैक्टिक में हुकूमत जो है, कल पलवशा खान साहिबा से बातचीत हो रही थी तो पलवशा खान साहिबा से यही बात पूछी गई तो उन्होंने आगे कहा कि मुलाकात तो हो सकती है, मुलाकात में तो इतना उज़र नहीं है, वीडियो कॉल पे बात करवा के उनकी खैरियत बारे बताया जा सकता है। उसके अलावा कोई एक जो उनका वकील है उसको भिजवा के मुलाकात करवाई जा सकती है और उनकी खैरियत के बारे में दरियाफ्त किया जा सकता है या राय दी जा सकती है या अंदर किसी शख्स को कहा जा सकता है कि वो उनके साथ बातचीत करवा दे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और आज जो है वो अमेरिका की तरफ से भी उनके दफ्तर खारजा ने यही बात उठाई, जिसको हुकूमत ये कहती है कि इनके पीछे यहूदी लॉबी है और यहूदी लॉबी सपोर्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इनको फंडिंग भी वही करती है। लेकिन मजमूई तौर पे इस वक्त की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो हमें यह समझना होगा कि अमेरिका के अंदर जो यहूदी बसते हैं वो ग्रेटर इसराइल के माइंडसेट वाले नहीं है। वो हैं जो इसराइल से भागे हुए या इसराइल से निकल के अमेरिका के अंदर आके सेटल हुए पड़े। तो उनकी सोच अलग तरह की है। और इसराइल के अंदर जो यहूदी मौजूद हैं उनमें भी 40% वो हैं जो दुनिया पे काबिज होने का ख्वाब देखते हैं और उनके अपने मुल्क के अंदर भी एहतजाज जारी हैं। तो ये थॉट्स पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे किसी के साथ लिंक कर देना हमने माजी में बहुत भुगत लिया है। हमने भारतीय एजेंट, इसराइली एजेंट, यहूदी लॉबी का आदमी, मुल्क को तबाह करने के लिए इंजेक्ट किया गया, गद्दार, मुहिब्बे वतन कौन, इस तरह के क्वेश्चन मार्क और इस तरह के सवालात बहुत देख लिए हैं। अब आके हमें तब्दील होने की जरूरत है। और तब्दील होने का नुक्ता आगाज क्या है? वो नुक्ता आगाज ये था कि हम अभी बैठ के बातचीत कर लेते। एक बात तो ये कि जो कमेटी, मखसूस कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ्फुजात को सुनने के लिए बनाई गई थी, अब उसी मखसूस कमेटी के थ्रू आप आईनी अमेंडमेंट्स जो हैं उसकी गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं।
اسی طریقے سے چیزیں پیش کر رہے ہیں. کل کے دن بات یہ کی گئی کہ ڈرافٹ پیش کر دیا گیا. ہوا کیا کہ ڈرافٹ جو پیش کرنا تھا وہ ڈرافٹ کلی طور پہ پیش نہیں کیا گیا, اس کی کچھ سفارشات پیش کی گئی. اور آج کی ڈیولپمنٹس یہ تھیں کہ جس کے بعد جمعیت علماء اسلام فے ایک اعلامیہ جاری کرتی ہے اور ایک گفتگو جو ہے وہ کامران مرتضیٰ کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ کی گفتگو کو اہمیت اس وقت بہت زیادہ اس لیے حاصل ہے کہ کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام فے کی لیگل ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں, وہ سینیٹر بھی ہیں. اگر کوئی حتمی طور پہ فیصلہ جمعیت علماء اسلام فے کا قانونی امور کے اوپر آئے گا تو اس کے سگنیٹری جو ہوں گے وہ کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے. اور آج کامران مرتضیٰ صاحب نے میٹنگ سے نکلنے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے جب یہ تفتیش کی, معلومات حاصل کی, تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ آئینی کیسز 200 ہیں. سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ کیسز کی تعداد کتنی ہے؟ اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ 1.25 لاکھ کے قریب بنتی ہے. کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1,18,000 بنتی ہے, کچھ اعداد و شمار 1,23,000 بتاتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں 1,26,000 کیسز ہیں. یعنی یہ اپروکسیمیٹلی 1.25 لاکھ کیسز بنتے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. ان 1.25 لاکھ کیسز کے اندر میں سے 200 کیسز ایسے ہیں جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ہیں یا جو آئین کے متعلق ہیں. تو ان کے مطابق اس پہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آئینی عدالت بنانا مناسب نہیں ہے. یہ آج جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے کیٹیگوریکلی بات کی گئی ہے. تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام یا آئینی کیسز کے لیے بینچ کا قیام, اس کے حوالے سے بھی مشاورت ہونی ہے. پھر آرٹیکل 8 کے حوالے سے, 51 کے حوالے سے, 199 کے حوالے سے, 106 کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ دور ہونے ہیں. لیکن اس سب کے بیچ میں اگر آپ مشاورت بھی جاری رکھیں گے اور کہیں اس کے اندر سچائی ہوئی جو پاکستان تحریک انصاف 20 کروڑ 40 کروڑ اور اس مارنے پیٹنے کی توجیحات کے طور پہ پیش کر رہی ہے, تو پھر یہ مشاورت کیسی؟ پھر یہ نمبر گیم پوری کرنے کو دوسروں کو رام کرنا کیسا؟ پھر تو صرف امپلیمنٹ کیجئے. اگر نمبر پورے ہیں تو شو کیجئے, آئینی ترمیم کیجئے, اپنی پاور شو کر کے جو کرنا ہے کر لیجئے. اور اگر نہیں ہے اور ان کی حمایت ہی درکار ہے اور آپ خوش دلی سے دل کی تسکین کے لیے یا دل کو راضی کرنے کے لیے یا دوسروں کے دلوں پہ ڈورے ڈالنے کے لیے اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر صحیح سمت میں کیجئے. ان کو ساتھ بٹھا کے پوچھئے کہ وجوہات بتاؤ. لیکن جب اپنی ہار کے ڈر سے آپ ری کاؤنٹنگ کے اوپر پولیس کے سامنے تھیلے چھینیں گے, بھاگیں گے, ان کو آگ لگا دیں گے اور الیکشن کمیشن اس کا نوٹس تک نہیں لے گا, وہ بندے پکڑ نہیں پائے گا, پولیس خاموش تماشائی بنی رہے گی اور آپ اپنی جیت کا جشن مناتے رہیں گے اور بعد میں پھر یہی کہتے رہیں گے کہ ہارنے والا جو تھا, جس کی پٹیشن کو قبول کیا گیا, جس کے کہنے پہ 4 پولنگ اسٹیشنز کھولے گئے, اسی کے حامی تھیلے اٹھا کے بھاگ گئے. تو پھر یہ حالات ویسے ہی ہوں گے کہ آپ کے سامنے شیر ہوگا, آپ کہتے رہیں گے کہ شیر آ چکا, اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن کوئی اس لیے نہیں مانے گا کہ سب کے دروازے بند ہوں گے اور آپ کو پناہ چاہیے ہوگی. کھلے میدان والی صورتحال نہیں ہوگی. کوئی نہیں مانے گا اور آپ باہر کھڑے رہیں گے. پھر جو صورتحال ہوگی وہ آپ کو معلوم ہے. خدا را اس سے پہلے ہوش کے ناخن لے لیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.